wa nafa'ana bihi wa balani fitaruni amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha utai biro-biro kesunatani salat qoblatul huli ing dalam saturungi mancing via ing dalam salat iku syai'ani rong perkara. Al adanu nyatani sawiji adan wal iqamatulan kaping pindho iqamah. Wa ba'datul huli lan utawi pira-pira kesunatan salat ing dalam sakwisine manjing via ing dalam salat iku syai'ane rong perkara. At-tasyahudul awalu nyatane siji tasawuf awal wal kunutu lan kaping pindho maca doa kunut fis subhi ing dalam salat subuh wa fil witri lan ing dalam salat witir finis fitani ing dalam separo kang kaping pindho min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Wahai atuha utai biro-biro sunat hayati sholat iku khamsata asyara khoslatan 15 perkara. Raf'ul yadaini ngangkat tangan loro linda takbiratul ihrami nalikane takbiratul ihram wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa raf'i lan nalikane tangi min wa raf'i lan nalikane tangi minhu saking ruku' wawat yamini lam nyalahake tangan-tangan ala shimali ngatasi tangan kiwa wa tawajjuhu lan maca wajah tu wal isti'adzatu lan maca ta'awudz wal jahru lan maca seru fi maudhi'i dalam panggonane seru wal israru lan maca lirik fi maudhi'i dalam panggonane israr wa ta'minu lan maca amin wa qira'atus surati lan maca surat ba'dal fatihati ing dalam sakwisine maos Fatihah wa takbiratu lan maca pira-pira takbir indal khafdi nalikane temurun wa raf'i lan indal khafdi nalikane temurun ruku wa raf'i lan tangi saking ruku wa raf'i lan tangi saking ruku wa qalu sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu lan maos sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu lan maca tasbih fil ruku'i ing dalam ruku' was sujudi lan maos tasbih ing dalam sujud wa wad'ul yadaini lan nyelahake tangan loro alal fakhdaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalam lungguh ya maksudu hale beber utawa mekarake sapa wong al yusra ing tangan kang kiwa wa yakbidu lan gegem sapa wong al yumna ing tangan kang tengen ilal musabbahata angin triji petunjuk fa innahu mongko satune wong kang salat iku yushiru aweh isarah sapa wong kang salat dihadlan musabbahah mutasyahidan hale wong kang maca tasahud ngono mutasyahidan hale wong kang maca tasahud wal iftirasyu lan lungguh iftiras fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh wa tawaruku lan lungguh tawaruk fil jalsatil akhirati ing dalam lungguh kang akhir wa taslimu lan maca salam utawa ul salam athaniyatu kang kaping pindho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasunaha qabla dukhul fiha syai'an. Jadi kalau ini sampun bahas tentang rukun-rukun sholat. Nah, rukun itu sesuatu yang wajib dilampahi dan merupakan akan menentukan sah tidaknya ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Itu namanya rukun. Saat ini bahas tentang sunnah. Nah,
sunah niku ndak dilampahi niku sae asal ganjaran, tapi ndak boten dilampahi niku boten napa-napa. Nah sakniki sunah niki musonat niku membagi sunah. Sunnah qabla dukhul fiha, sunnah sebelum melakukan sholat. Mungkin sunnah sing ba'da dukhul, setelah mau ba'da dukhul niku setelah masuk sholat, berarti di dalam sholat. Saat ini kita kiriin masunanuha qabla dukhul fiha, sebelum melakukan sholat disunahkan melakukan dua perkara sayyani. Nah, apa niku dua perkara yaitu al-adzanu wal iqamah, adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah niku merupakan sunnah yang niku matlub alias niku disyariatkan sebelum melakukan sholat. Ning khusus sholat fardu. Jadi nak sholat sunnah niku tidak disunahkan adzan. Tidak sunnah adzan, bukan sunnah adzan dan iqamah juga bukan sunnah. Nah, sunnah niku ketika ajeng melakukan sholat fardu. Nopo jenenge adzan niku iki murate adzan secara lugat adalah al-iqlam. Iqlam niku alih ngerti. Jadi itu dudui memberitahu. Itu salah lugat. Sedangkan salah syarah adalah zikrun mahsusun, zikir yang khusus. Maksudnya Allah Akbar itu kan zikir yang khusus, yang sehingga pun ditentukan lil iklam, untuk memberitahu biduhuli waktu sholat mafruḍah, tentang masuknya waktu sholat fardu. Jadi zikir yang khusus untuk memberitahu masuknya sholat fardu niku ada. Nah ini nopo dan ini yang terkhilaf tentang adzan antara qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat Imam Syafi'i sing riyin, pendapat yang pertama. Nah, qaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i sing anyar. Tapi ketika bertentangan antara qaul qadim dan qaul jadid, niku yang dimenangkan, yang diambil adalah sing jadid, adalah yang qaul jadid, jadi sing anyar. Kecuali masalah-masalah qaul qadim ning kok ditarjih atau dikuatkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Nah, itu makin sing dimenangke qaul qadim. Tapi selama tidak ada tarjih, niku sing dimenangke adalah jadid. Nah, iki lalu pengertian adzan zikir yang khusus lil iklam bidukhuli waktu sholat mafruḍah, zikir yang khusus untuk memberitahu masuknya waktu sholat mafruḍah niku adalah pendapat Imam Syafi'i sing jadid, sing anyar. Nah pendapat Imam Syafi'i sing qadim niku
Syafi'i sing qadim niku qaulun maksusun matlubun li faridati sholat adalah ucapan yang khusus yang disyariatkan li faridati sholat. Niku senajan niku mesami kata kalian tapi akan menimbulkan hukum yang berbeda. Nah, wau kan fungsi adzan adalah li'iklan bidukhuli waktu sholat, untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Niku sing qaul jadid. Nah, qaul qadim niku li faridati sholat, yang matlubun li faridati sholat, ucapan yang disyariatkan untuk fardunya sholat. Makanya niku akan berdampak ketika dalam sholat sing faid, sholat qodho. Nanti ku nak cara qaul jadid niku mboten sunah adzan. Jadi sholat zuhur tapi jam 11:30. Niku mboten sunah adzan. Dikarenakan cara qaul jadid fungsi adzan itu untuk memberitahu waktunya sholat. Nah, itu waktunya sholat zuhur kan belum telas. Makanya mboten sunah adzan. Tapi nak menurut qaul qadim tetap sunah adzan. Karena cara qaul qadim niku fungsi adzan itu bukan untuk memberitahu waktu sholat, tapi untuk memberitahu akan dilakukan sholat. Nah, jadi beda. Nah, kan kalau jadid niku waktu sholat, berarti hubungannya dengan waktu sholat. Nah, sing qaul qadim ting sholat niku. Makanya cara qaul qadim niku sholat zuhur kok 3:30 niku tetap sunah adzan. Nah, kalau qaul jadid niku buat sunah adzan karena waktu sholatnya pun habis. Niku adzan wal iqamah dan niku sunah iqamah. Iqamah niku nggih zikir yang khusus untuk memberitahu akan dilakukannya sholat. Nantiku adzan dan iqamah sami, alias sing disunahkan adzan dan iqamah itu hanya sholat fardu. Nah, sholat sing sunah sholat selain sholat fardu itu belum disunahke adzan dan iqamah. Tapi cukup mengucap as-sholatul jami'ah. Tidak jam sholat tarawih, sholatul jami'ah untuk mengkomat. Itu wau sunah-sunah sebelum melakukan sholat. Nah, nanti sunah setelah melakukan sholat. Nanti setelah itu ketika masuk sholat itu bukan setelah sholat, bukan ba'da dukhul fiha. Itu di dalam sholat, sunah-sunah di dalam sholat. Nah, itu jadi sunah-sunah di dalam sholat niku dibagi kali, yaitu sunat sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sunat ab'ad sunat ab'ad adalah sunah-sunah sing ketika niku ditinggalkan maka disunahkan melakoni sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Dan sunah hay'ah, sunah hay'ah niku ketika kok ditinggalkan niku mboten sunah sujud sahwi. Nah, sunah ab'ad niku yang pertama sing dijelaskan Imam Islam sunat ab'ad. Yang pertama adalah tasahud awal, tahiyat awal itu sunah ab'ad. Yang kedua adalah doa kunut. Doa kunut itu juga sunah ab'ad di dalam sholat subuh. Di dalam i'tidal rakaat yang kedua. Dan juga wafil fitri finis fisani min syahri Ramadan. Juga
sunah juga melakukan doa kunut dalam sholat witir yang akhir di setengah yang akhir dari bulan Ramadan, berarti mulai malam 16. Itu sunat witire rakaat yang terakhir itu sunah nglakoni donga kunut. Donga kunut yang ketika was iktidal itu. Lah nak jamaah pun jamaah niku napa nak imam tasahud kudu tasahud, nak imam kunut kudu kunut. Nah, itu kan jenenge makmum itu kan hukum asal makmum itu wajib manut imam. Nak buat manut pripun? Nah, niku belum tentu kok langsung batal. Belum tentu. Sing batalke niku ketika makmum niku nulayani imam dalam hal gerakan. Kalau gerakan niku sangat berbeda dengan gerakan imam. Niku makin makmum lari batal. Tadi nak dan itu dalam tahiyatin, dalam tahiyat. Nah, dalam tahiyat, nak kok imam boten ngakoni tahiyat, sama imam niku buat ngakoni tahiyat, niku makmum nggih boten asal ngakoni tahiyat. Nah, imam kok ngakoni tahiyat kok makmum, nah imam kok tidak melakukan tahiyat awal imam lalu langsung ngadeg, kok makmum tahiyat niku batalke sholat. Ning kecuali imam niku sadèrènge ngadeg niku nunggu istirahat. Biasanya kan lepas sujud saniwat niku lajeng sadèrènge ngadeg nunggu sekedar yuk ngadeg. Niku senajan imam niku mboten nglakoni tahiyat awal, ning kok nglakoni nunggu istirahat, niku makmum diperbolehkan nglakoni tahiyat. Soalnya nopo? Soalnya makmum dianggap tidak melakukan gerakan sing nulayani imam. Soalnya nopo? Makmum kan tahiyatnya lungguh, lah imam mau kan ya lungguh istirahat. Makanya ketika imam meninggalkan tahiyat, ning kok nglakoni nunggu istirahat, niku makmum angsal nglakoni tahiyat. Soalnya dalam gerakan niku mboten nulayani. Nek nak imam lepas sujud langsung ngadeg, niku makmum harus melu langsung ngadeg. Ta oleh kok tahiyat. Nak tahiyat niku napa? Batalke salat. Sawalike nek kok imam nglakoni tahiyat awal, niku makmum harus nglakoni tahiyat awal. Nak kok lali, zamane lali napa imam tahiyat awal makmum kok langsung ngadeg, lali niku wajib langsung balik nunggu. Hal ini dalam doa kunut. Nah, dalam doa kunut niku ketika imam niku kok napa meninggalkan doa kunut, imam buat nglakoni doa kunut, niku makmum masih diperbolehkan nglakoni doa kunut. Dikarenakan apa? Doa kunut kan waktunya ketika pas iktidal, rukuk yo ngadeg iktidal, lah iktidal niku doa kunut. Nah, makanya meskipun imam meninggalkan doa kunut, yuk coba iktidal langsung lungguh, niku kan nak makmum kok melakukan doa kunut kan tidak dianggap melakukan gerakan sing anyar. Karena nek terus kiwa iktidal berarti kan buat nglakoni gerakan sing anyar sing nulayani imam. Makanya ketika imam ninggal ke doa kunut niku makmum angsal nglakoni doa kunut. Nek imam nglakoni doa kunut niku makmum harus nglakoni doa kunut. Nah kok imam doa kunut kok makmum sujud dan niku batalke salat. Nah niku dua niku wau niku sunah abad yang ketika ditinggalkan niku disunahkan sujud sahwi.
Itu secara global, nah, secara terperinci yang tasawuf awal itu kan tasawuf awal tadi sholawat, kok lakok tinggal ke sholawat itu sujud sahwi. Saat itu yang sunnah hayat, wahai aturan. Nah sunnah hayat itu ketika ditinggalkan itu buat apa disunahkan lakon susahnya. Nah kok ninggal sunnah hayat kok aku iman ninggal sunnah hayat aku tak susah lain itu malah batal ke sholat. Wong boten disyariatkan kok dilampahi. Jadi al ibadah di dalam Islam lam yang akid, ibadah kok boten disyariatkan. Ibadah boten syariat kok dilampahi niku malah lam yang akid boten sah. Kok tetap dilampahi niku malah dosa karena padha wae talaub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Jadi kaidah ini niku ibadah boten disyariatkan kok dilakoni niku boten sah, kok saged dosa karena mempermainkan ibadah. Sunah ninggalke sunah hayah niku boten sunah sujud sahwi, kok malah sujud sahwi, ya niku malah saged batalke salat. Contohnya malih wong wedok sing head, wong wedok sing head niku kan boten haram salat. Juga boten disyariatkan ngondoni salat. Ora saya kan ngondoni salat ketika pas head itu. Lah kok lebaga suci aku tak nganu lah ngondoni sing biyen-biyen ketika pas head tak kondoni eman-eman. Nah, itu di samping buat Musa juga malah agak dosa. Soalnya ibadah di dalam Islam akid ibadah ketika tidak disyariatkan maka tidak sah dilakukan. Kok tetap dilakukan itu berarti malah agak dosa karena talaub bil ibadah. Sunnah hayai sholat dan itu diterangkan enten gangsal welas. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Itu pas baru pas tinggi. Allahu Akbar. Bukan enggak Allahu Akbar, bukan pas Allahu Akbar. Pas badan pas tinggi pas kuping ini. Minta takbiratul ihram juga ketika ajeng rukuk. Ketika pas rukuk nggih napa sunah ngangkat tangan. Nek ngangkat iki pun rukuke. Ketika pas rukuk Allah Akbar niku pas niki ndoyong ngeten niki ya niku pas rampung bar niku pas tangan itu niki. Ngeten. Ketika pas rukuk Allah Akbar. Ngeten. Niku sempurnane kok mboten sakal ngoten niku nggih mboten napa-napa. Lah kok Allah apa rukuk kan rampungnya mboten pas doyong pas nggih mboten napa-napa. Niku cuma akmali. Akmal iku yo sempurnane. Wawat ulyamin alasmal. Sedekap mbekeke tangan-tangan teng nomor tangan kiwa. Wis tak tangan kiwa yang ngandap tangan tangan niki bentuk anu napa biji kalih ya syarat syahadat bahasa syahadat ya saya awakju mawas niku ini wajah tu wajah yang lagi foto sama waktu lahir itu mau iftitah wal isti'adzah itu niku maos napa isti'adzah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lajeng wajah itu fi maudhihi maos seru ting panggonane seru napa panggonan mengeraskan suara yaitu 2 rakaat
yang awal dalam sholat sing nopo sholat maghrib, isya dan subuh. Jadi subuh ya pada 2 rakaat awal maghrib dan sholat isya. Lajeng pertama sholat Jumat, ya sholat Id. Nah, niku lek mau seru pas Fatihah kali surat. Niku mau sih seru. Nah, sholat kodok dipun. Sholat kodok bilalah urung isaan lek ngodoni isya niku jam 09.00 isuk. Nah, niku sholatnya seru mboten. Nah, niku ketika kodok niku yang ditibar adalah waktu ketika ngodoni. Nah, lek ngodoni kok jam 09.00 isuk berarti kan niku mboten sunah seru tapi lirih. Utawa sholat duhur, ngodoni sholat duhur jam 09.00 bengi. Nah niku nggih dadi jahar, dadi seru. Karena lek ngodoni pas bengi. Nah, tadi saya diitibar adalah waktu kodok. Mboten waktu adat mboten. Lajeng wal israr fi maudhihi. Nglirih ke swara teng panggonane sing nglirih. Nggih selain sing sedang wau niku selain subuh 2 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat isya, salat Jumat, salat Id, salat raweh, niku pun selain niku lirih kabeh niku. Wa takmin lajeng maos amin. Maos amin setelah membaca Fatihah, bu salat ijen utawa salat jamaah. Nah, salat ijen nggih mbuh niku salat napa? Ketika pas sunah lirih utawa seru niku ketika langsung diambil langsung Fatihah nggih maos amin. Tapi nak makmum niku sunah mengamini wacane imam ketika dalam sholat sing jahar. Nah, niku kok imam rampung Fatihah niku sunah maos amin. Wa qiraatus surah ba'da Fatihah. Lajeng napa maos surat setelah Fatihah. Itu juga sunah hayat. Lajeng wa takbirat napa mintal khafdi. Takbir setelah takbir ketika medhak. Medhak untuk ruku, jadi di samping angkat tangan juga napa maos takbir ketika ruku. Allahu Akbar. Ketika bangun saking ruku maos sampai Allah liman hamidah. Ketika ibadah maos rabbana lakal hamdu sama doa di masjid masyarakat. Lajeng ketika pas ruku mulai maos tasbih. Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdihi. Ping 3 sujud nggih maos tasbih mulai. Subhanallah wa bihamdihi. Layu nopo ketika pas medhak saking itu dalam